भाई देखिपे मो हाथ कौन अच्छी प्रभुंर पोड़ पिठा भाई आम जोब्रा ब्रिज देखिपे केते जोर पानी चलती कैमेरा ही भाई लगी कौन लगी के जाने पानी फुलुच खाली तो भाई देखिपे क्वांटिटी ढेर सारा पूरा बड़ बड़ हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो केमती अच्छे आपण मैंने आशा करछे आपण मैंने बहुत भले थिबे। तो आज हूँ महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा। तो आम थुरे साइड जो जानी रथ यात्रा हुए आई बटन लिंक पकई दूसरे आप देखिपारे जो मैंने देखी ना। तो आज हूँ बाहुड़ा यात्रा। तो 4टा बेला ठाकुर रथ यात्रा पुणी हम जमी हवा कथा। तो रथ यात्रा नहीं बाहुड़ा यात्रा हम। तो ये सकाल फास्ट मोर एपटे थोड़ी कनफ्लेक्स तो मैं खाई चली चौद्वार जी कलेज छक प्राइम बर नहीं नाना घर कम हो पड़े। तो नाना फोन करता तो प्राइम बरटा दवाई जी। तो जल्दी जल्दी खाई जाऊँ जी आपण मैंने कंटिन्यू रही था आमर यहाँ स्टिल आम प्राइमर आसीगला चलो जी यहाँ आम दामिकिया प्राइमरटा सेलो प्राइमर यहाँ भल भाई चौद्वार भी देखिए तो केड़े केड़े रथ होती 3टा थुआई मौसी माँ घर कौटा के जाने आ भर कौटे हो चलो जी वर्षा सकाशे से दिन आनी आनी बोली बाघरिया पलैली मामू घर को हाँ है टोटाली आसी नथिल कि घर है एटा गोड़ खसबनी बोली रफटा पड़ी ग्रानाइट अधा खंडिया कम सब पड़ी डबल लेयर ये पड़ी ए घरटा बाकी अच्छे कम एगरा बाकी अच्छे कम सबुआड़े बाकी अच्छे खाली प्राइमर रंग फंग है खाली व्हाइट हाँ काठटा सुखी जाए देखी गोड़ खसी जाओ धूली कबार दे दियो नंडाटा जना पड़े पड़ज पछपटे पड़े आस इे पड़े आस तबर कौन है सफा होता शिउली भाया नालिया पानी कौड़ आइला के जाने छात पर लगे अशोक कढ़ी बड़ बड़ पेंथा जोरडाए जोरडाए पूरा भर्ती एठी गोटे भल लगुच फुल गुरा माटी ना कौन से जरी धीरे टिके से तो एत फुल होती न था कि टिके ना मटी देखो के मटी पॉलिथिन धीरे थुआई बाल्टी पुरेले सीना हम रंग बाल्टी धीरे पुरे देले मेचा बड़ एमती बाल्टी पुरेले हम ये नाली पानी गुरा कौन कौट आइला के जाने शिउली पानी कौट कलर पानी गोटे कौट गोटे आउच ओहो ऊपर जो रस्टेड है भाई ये टीण रस्टेड है से दाग गुरा चारियाटे रस्ट पानी बुलूची आ चलो 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 देखिया ए काठटा को फोपार दियो बुझल ए रही कौन कहल उई हेरिका घरे पशिब उई हेरिका पशिब न भाई देखी पारे ये महू फेड़ा भाई भंगा होता विराट बड़ होता 10-12 किलो ऊपर महू बाहर तो पुणी आ गोटे करदे से रंग हम बोली सब कम हम बोली तो ये आउ थे करदे आप गोटे पुणी बंदोबस्त करा पड़ो कौन अरे से महू फेणा पुणी है कौन कर पुणी ना पुणी कौन कर भाड़ा करी से लोक डाकिकी पुणी भांगिया पड़ो ना मार ना कम फाम कले मार ना पुणी जी असुविधा ऊपर अशोक कोड़ी जाणी करूनी एडे एडे 2टा बड़ बड़ झड़िले आणुचु ए छिंडे आनु रही कौन से झड़ी जीव ना केते किलो टोटाल महू बाहर 15 किलो 20 किलो हाँ गुड़ पानी पूरे सब 10 किलो 400 टका किलो बिकी चलिए
30-40 କିଲୋ ବିକି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଆଣିଥିବେ ନା ଗୁଡ଼ ସେ ଚୁପ୍ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ବାଲ୍ଟିରେ ଖାଲି ଆମ ବାଲ୍ଟି ନା ମାନେ ଗୁଡ ପାଣି ପୁରେଇ ବିକି ଦେଲା। ଆକା ବାଲ୍ଟି ଆଣିଛ ତାକୁ ଭଲ ମହୁରେ ଗୁଡ ପାଣି ପୁରେଇ ବିକି ଦେଲା। ଆରେ 30 କିଲୋ କହୁଛି, ବାହାରିଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କହିଲି, ଦେଖିନି ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ କଣ ଦେଖାନ୍ତା କି ସିଏ ଆଉ ଚାପା କରିଛି। ନାଇଁ କେଡ ବଡଟା ହେଇଥିଲା ଛୋଟିଆଟା କଣ ମ କେଡ ହାଁ? ହଁ ଖାଲି ବାଲି ନେଇଗଲା। ଅବିକା ଏଡି କିଏ ପାଣି ହେଇଗନି। ସେଇ ଏଡିକିଟା ବଡ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସିଙ୍ଗେଡା ଆଣିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ସେଟା ତେଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କର୍ନଫ୍ଲେକ୍ସ ଖାଇକି ଆଇଛି। କଣ ଖାଇବୁ କହ ମୁଁ ଆଣିବ ନାଇଁ ଖାଇବୁ। ନାଇଁ ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେ। ହଁ ଖଜୁରୀ ଅଛି ଖଜୁରୀ। କିଛି ଆଣିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଆ ମାନେ ହୁଁ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଣିଥିଲା। ହଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଏରା ପ୍ୟାକେଟ୍ କେତେ ପଡୁଛି? ଲାଗୁନି ଖଜୁରୀ ଗୋଟିକା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦବ ତାକୁ କାମୁଡି ଖିଆଉଛି। ଗୋଟେ ଲାୟନ ଆଜି ବଢିଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଦିନ ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା ନା ଆଜି ବଢିଆ ଖରା ପାଗ ଅଛି। ଟାହିଆଟା ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ଓଦା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ। ବଢିଆ ହଲି ହଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଣ ଏଇଟା ହବ? ଏ ପକୁଡି ପକୁଡି ଏରେ ଲୁଣ ପକେଇନି ନା। ପକୁଡି କରୁଛି ଲୁଣ ପକେଇନି। ତୁ ଏଇଥିରେ ଛାଣିବୁ ନା କଣ? ପିଠା ଖଡିଆ କାହିଁ ରଖୁଛୁ? ଛଣା ନାହିଁ ତମର? ହଁ ଛଣା ଅଛି ଯେ ସେ କୋଉଠି ସବୁ ଉପରେ ଥୁଆ ଆଉ ହେଇଛି। ଏଥର କଣ ବାଗ? ଏରା ସବୁ ତେଲ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଏତେ ପାଣିଆ କଣ ନା? ନାଇଁ ବା ପାଣିଆ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ହେଇଛି ବା। ପୁରା ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଖରା ହେଲାଣି। ଏପଟେ ଆମ ଭ୍ଲଗ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଦେଖିକି ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜରିରେ ଧରିଥିଲି କଣ କହିଲେ ଏଇଟା? ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଣି ଆସିଥିଲା ସ୍ନାନ ଜଳ ପୁରୀରୁ ସ୍ନାନ ଜଳ ଏଇ ସେ ଭିଡିଓରେ। ଏତିକି ଶାଗ ହଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣି ମୁଁ ଯାଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡୁନି କାହିଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ପକେଇ ହଉ ଦେ। ଝୁଅ ପିଇକିନି ଥଣ୍ଡାଟାକୁ ଫୁଙ୍କିକିନି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଫ୍ରିଜରେ। କହୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ଯିଏ ଭାବିବ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଶୁଣ ନା ମତେ ସେ କହିଲା ନା କିଏ ଫୋନରେ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି କହିଲା ମା ଆଉ ମୁଁ ନା ତମ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ତମେ ଖାଇ ପିଇବ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଝୁଅ ନା କାହିଁ ପିଇଲୁନି ଆଣିଲୁ କାହିଁ ପିଇଲୁନି ନା ନାଇଁ ତମେ ପିଇବ। ଯେମିତି ସିଏ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଖାଉଥିଲା ଆଉ କଣ ଥୋଇ ଦେଇ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଖାଲି ମତେ କହିଲା ମତେ ଘରେ ପଛରେ ଯାଇ କହୁଛି ମୁଁ ପିଇ ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। କଣ କିରେ ଜାମୁ କୋଳି ଗୁରା କଣ ନା କଣ? ହଁ ଜାମୁକୋଳି ଲୁଣରେ ଭିଦେଇକିନି ଏ କେକ୍ ଆଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଘୋରେଇକି ରଖିବନି, ଖୋଲା ରଖିବନି। ଫ୍ରିଜର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ପଶିଯିବ ନା ସ୍ମେଲ ହବ। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଜାମୁ କୋଳି ଏମିତି ପାଣି ବାହାରିଗଲା ନା ସଢି ଯାଇଛି? ତାକୁ ଲୁଣରେ ଗୋଳେଇକି ଥୋଇଛି। ଦେଖିଆ। ଦାଦା ପରଦିନ ଆଣିଥିଲା ନଈକୂଳ ଯାଇଥିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରିଜ ଟା ଟିକେ କମଉନ, ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆରେ କୋଉଠି ସେ ସେଟା କମେଇଲେ ହବ ମୋତେ ଆସିନି। ଆ ତୁ ଟିକେ କମେଇ ଦଉନୁ ପୁଅ ବହୁତ ପୁରା ଲୁଣ ପାଣି ଯୋଉ ପକେଇ ରଖୁଛ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବା ପିଆଜ ପକେଇଲୁ ହଁ ପିଆଜ ପଡିଥିବ ନା? ହେଇ ଭାଇ ପିଆଜ ପକେଇନୁ? ତୁ ତ ପିଆଜ କାହିଁ ଦେଖା ହଉନଥିଲା ତା ଦେହରେ ରହିଲା। ପକେଇଲୁ ତୁ ତ ଖାଲି କଖାରୁ କଣ ପକେଇଲୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଡିଛି ବା। ଆରେ ପିଆଜ ପଡିଛି ହେଇ ପିଆଜ ପଡିଛି ହେଇ ଆଉ ହଁ କଣ ସେଟା ପକୁଡି ତେଲ ଜିନିଷ ଗୁରା କାହିଁ ସେଟା ଟିକେ ମାର ଟିକେ ସେ ବାପା ଟିକେ ଖାଇ ଖରା ହେଲାଣି। ଦେ ଆଣ ବ୍ୟାଗ ଆଣ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଆଠୁ ବଡ ବଡ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଚେପେଇ ନେବ କଣ ମୋଟା ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ମୋଟାଟା ହେଇଛି ଆଉ। ଗୋଧି ସାପ ଏଠି ଗୋଧି ସାପ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରି ନଥିଲା ଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ତମର ସେ ଚଉରା ପାଖରେ ଯୋଉ ପଶିଗଲା ଢମଣା କି ଧଣ୍ଡଟା
भाई अभी गाड़ी धोउतला से पाइप छुटी हो चलो चलो भाई आम जोब्रा ब्रिज रे देखि तो केते जोर पानी चलछि कैमेरा ही भाई लागि छै तो कोन भाई लागि छै के जाने पानी फुल्लु छै खाली अलगा लेवल पानी खाली गोली पानी आ भाई सबुठ कैमेरा लगे दी मुझे गोटे जगह देख देखिए तो ये जो माछ धरिया जाऊँ से कैमेरा लगे ना जो गेट फेट खोलुची माछ माछ धरिया जाऊँ कि कौन से कैमेरा सब आड़े लगे कैमेरा ना डंगार माछ धरा आस जा आस भोक कला आज आम देखिपे भात पोटल तरकारी शाग भजा यहाँ कौन शाग भजा आम अबिका जो शाग सागे सागे कलु ये पकुड़ी नाना दीजिए पकुड़ी बहुत खाइले मैं पकुड़ी खाइबी नहीं आंब तो भाई खाई के आसी मुझे रेस्ट नहीं जाइली तो चलते जी छकपुर देखिए आम ठाकुर पहंडी है ना ना माने ठाकुर बाहर ले ना रेडी है तो जेहेतु आज बाहुड़ा माने अल्प बाट जस्ट माने 100 मीटर भी हेनी आमर माउसी माँ घर पाखर माने जो अच्छा आमर ठाकुर मंदिर जोटा जो रथ जाए रे तो चलन छक उपर देखिए तो ठाकुर बाहर ना ना थंडा पागड़ा कर आज वर्षा वर्षा ना से भल लगुच चलन जी छक फाइनाली भाई आम ठाकुर रथर बस सारे रथ टणा रेडी भी हो गला फाइनाली आम रथ आसी लगिगला मंदिर पाखे वर्षा भी टिके भाई पकईला देख पार्थ चलो जीवा भाई वर्षा पकईला ओहो तो भाई देखी पार्थ मो हाथ कौन अच्छी प्रभुंर पोड़ पिठा भाई धई सई हो भाई वर्षार जोर पकईला दौटी कि आई मु चलो खाइए कौन आनी पोड़ पिठा तुलसी टे पोड़ पिठा तुम टे नि समझे टे पाईदबा मुझे घर मागिक गला बेलू है से पूरा सरीगला रथ दौड़ी धरिकी बाहर पूरा माने जावाई ठाकुर बसिक है से फटाफट पूरा चपल ले धरली रथ सागे सागे वर्षा पकईला ठाकुर पहुँचीगला जगह पलि जाइली दौड़िकी एटा बाबी जे घर मागिक आनिक मुझे पोड़ पिठा अच्छी कि कहला नबू टे नबू मुझे उठले पाइब मामुनु देख शो अना तू शोचु रथ पलैला देख रथ पलैला पापा नहीं कहते उड़ उड़ अना मामुनु से उठिले मामुनु उड़ाले चामुनु उठिगलानी कागु डकाउ कि उठिला देख देख से पिलाटा देख एबे टाइम हेलानी भाई 7:30 तो खरा बेले खाया एक्चुअली इच्छा थिला तो मुझे लेट रे नाना घर आसिली बोली भात खाईदेली घर इच्छा है कारण रेस्टोरेंट बंद थी तो शेयर पंजार सब आइटम भल लगे कि तार हाईली रेकमेंडेशन माने प्राय आसुची जोमाटो रे तो जोमाटो ऑर्डर करिबनी नीचे जाई के कारण जोमाटो आइले प्राइस अधिक नबो क्वालिटी खराब माने क्वालिटी खराब न क्वांटिटी कम दबो तो सेति जेतु घर पाखे तो डायरेक्ट जाउची नै कि आसीबी तो सेटा कोन सोया चांप बिरयानी जोडा माने भेज आज जेतु बाहुडा ठाकुरंगर तो आज आइंस खाइबुनु तो सोया चाप बिरयानी केमती कौन लगुच टेस्ट आपको खाई रेटिंग देदेवी मु पाखापाखि भल थी मत आशा लगुच कहीं शेयर बजार सब आइटम भल तो जल्दी जल्दी चलतु मु फोन कर ऑर्डर कर देथिली तो जाउची नहीं कि आसीबी तो आइले आपन को देखौची मोर एटा सोया चाप बिरयानी
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେର ପଞ୍ଜାବର, ତାର ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖୋଳରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେ ଦିଏ ବିରିୟାନୀ, ତାର ଫଏଲ ଜରିରେ ନୁହଁ, ତାର ଏମିତି ଡବା ବାଲା। ତ ଏପଟେ କଚମ୍ବରଟା ଉଜାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟା ଉଜାଡ଼ିକି ଦେଖିବା ରାଇସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସବୁ। ଆଉ ଉପର ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଢେର ସାରା, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋୟା ଚାପ୍, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପନିର ଟିକ୍କା ବି ତାଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିଟାକୁ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମସଲା କରି କବାବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସୋୟା ଚାପ୍ ବିରିୟାନୀ। ତ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଇସ୍ ତ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ସେରେ କୋଟିଂ ଦେଇକି ପୁରା ଚିକେନ ପିସେସ୍ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋୟାଟାକୁ। ଲାଗୁନି ଏଇଟା ସୋୟାବିନ ବୋଲି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ମିଶେଇ ମାସେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭାଇ। ଦେଖିଲ, ଟ୍ରାଏ କଲ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଦିଆ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ତନ୍ଦୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ମାନେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଲାଗିବ ଆଉ ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମସ୍ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ଏବେ, ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିବି। ତ ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବା, ବାଏ ବାଏ।